निकलाई दिमो एटार नाम कामयाबी ना अमल करे बात पा होबे यानी चलता सुनबार बात हम सोच पा होबे कि हमारे दिल में अगर हमार दिल जात कारो तने कारो कीना छे तो उड़ा निकला दिबा होबे काको फंसा दो हमरा फिलवर तने अगर दिल जात छे तो उड़ा निकला फेंक दिबा होबे कारो जमीन कने अगर पेली त हमक लौटा दिबा होबे अगर दूधत पानी मिलाही त हमक वासे तोबा करबे कोइलिबा होबे दूधत पानी नि मिलबा होबे अगर लुटू लुटू खलाची त हमक खेलबानी होबे अगर झगड़ा लगाची त झगड़ा और फंसा तो हमक जवानी होबे दिल को हमको क्या करना होगा दिल मदीना बना लीजिए रहमतों में नहा लीजिए दिल मदीना बना लीजिए रहमतों में नहा लीजिए इनसे उनसे किसी से नहीं लो नबी से लगा लीजिए बेशक बाबा बाबा सुभान अल्लाह बहुत अच्छा अल्लाह अल्लाह देशित को बाबू देशित दिल्ला करबा होबे पाक दिल्ला करबा होबे मदीना की करबा होबे जरे कहो दिल्लक मदीना बनबा होबे आ दिल्ला मदीना कुहुना बनबे के जेखुना तोर दिल्ला कीना से दूर पाक होबे जे से गिबत से पाक होबे तोर दिल्ला जेखुना हंस से पाक होबे भाई भाई से या फिर दिल्ला होना कि যদি फिर दिल्ला इमामेर बदनामी लगाय दिस उलमार बदनामी तोर दिल्ला चले जा को उलमाए केरामेर जे छे मोहब्बत से दूर है जा मस्जिद से दूर है जा मदरसा से दूर है जा दीन से दूर है जा मजहब इस्लाम से दूर है जा तो तोर दिल्ला मदीना नहीं बनबे याद रख दिल को मदीना बनाने के लिए उलमा से भी मोहब्बत करनी होगी आइम्मा से भी मोहब्बत करनी होगी मदरसे से भी मोहब्बत करनी होगी खानकाहों से वलियों से उन इन तमामों की मोहब्बतों को अपने सीने में रखना पड़ेगा जब जाके दिल मदीना बन जाएगा जोर से कहो सुभान अल्लाह बाप रे बाप फिर हम आगुत को ही बांग्ला कोचे की कोचे के अंधकारे कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहरी फिरिया अल्लाह अल्लाह ये तो बड़ा पैसा वाला थी তোর ঘল্লা টাইলস করা দিহি বাউ মিনি গজু না করিস এত বড় চাই বাগানওয়ালা তুই মিনি গজু দিয়ে বাগান না করিস মিনি গজু দিয়ে ব্যাংক ব্যালেন্স না করিস মিনি গজু দিয়ে সোনা চাঁদি না কিনিস মিনি গজু দিয়ে সম্পত্তি না জমা করিস লেকিন याद রাখিস এই দিকার সম্পত্তি এই দিকার দৌলত এইতে রয়ে যাবে अगर তোর সঙ্গে যাবে না তোর সঙ্গে বেটা যাবে না তোর সঙ্গে ভাই যাবে না তোর সঙ্গে রিশতেদার যাবে না তোর সঙ্গে ওরসি যাবে না তোর সঙ্গে পড়োসি যাবে ना तोर संगे गाँव वाला जाबे ना तोर संगे बस्ती वाला जाबे तोर संगे कबरदार कोई नहीं जाबे तोर संगे की जाबे एक कई चीज जाबे मोहब्बते रसूल मोहब्बत उलमाए किराम मोहब्बते गौसे आजम मोहब्बते ख्वाजा गरीब नवाज मोहब्बते आइम्माए किराम और दीनेर मोहब्बत तोर संगे जाबे अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहरी फिरिया सबाई चले आछे बाऊ अब तो कबरटा राखे दिले तो राखपार बाद बेशी गान टाइम तकरी नुको मैं खुद सुने लो कबरटा जेखुना लिया छे उगना पूजा पाछन ना हमा कलमा शरीफ पढ़वा चाहिए कलमा तैयबा पढ़वा चाहिए दुरूद शरीफ पढ़वा चाहिए मौतों की याद पढ़वा चाहिए तो खान सुनो और अमल बेशी करो अल्लाह नबी को ये जा 20 मर्तबा दिन रात मौतों को याद कर वो मर जाएगा तो उसे शहादत की मौत नसीब हो जाएगी मर्तबा याद करबा होबे 20 मर्तबा अगर कम से कम याद करिस दिन रात तेती झूठ से दूर रहबो चुगली से दूर रहबो जमीन पिलबा से दूर रहबो दूध पानी मिलबा से दूर रहबो फसाद लागबा से दूर रहबो जमाना लागबा से दूर रहबो ए नौजवानों याद रखना नबी की मोहब्बत पे मरो नबी की मोहब्बत पे जियो अगर तुम कहते हो अगर तुम ये सोचते हो कि कब्र में नबी का दीदार हो जाए तो नबी की मोहब्बत में जिंदगी को गुजर बसर करके दुनिया से जाओ और कब्र में नबी का तुझे दीदार हो जाएगा बेशक वाह 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 लगत में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ मैं रख के दिल में आयते कुरान लाया हूँ खुदा अगर मुझसे पूछेगा महशर में क्या लाया है अर्ज कर दूंगा तेरे हबीब पर ईमान लाया हूँ इसी को तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि लहद में इश्क के रुके शहर का दाग ले के चले लहद में इश्क के रुके शहर
का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे पाहे राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग के चले। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसके नबी का दाग है दाग ले जाबोती इदे कुन दाग बढ़ाई। अल्लाहु আকবার। তোর ভিতরটা যে কোন দাগ আছে আল্লাহু আকবার ওটা কি বিচার করব যে কার কার বারে কার কার দাগ ঝেসি না হানত। আরে নবী কে ইশকে কা দাগ लेके चलो। আমরা শুনি লোকলা কচ্ছে কবরটা আনার হবে, কবরটা যে চাঁদেরা হবে, কবরটা কেন করে রহম, কবরটা আমরা যে কেন করে সুতম। আল্লাহ আল্লাহ আলা হযরত इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ऐसा कहते हैं नबी के इश्क का दाग लेके चलो। फिर याद रखना कब्र अंधेरी नहीं होगी, तुम्हारे कब्र में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो कबरटा नूर पहुंचবার তানে মা বইন লাগো তোমরাও শুনো দেশিত কহি মা বহিনলা আপসত তোমরা ফের ঝগড়া ঝাঁটি করবানি পারবেন। আপসত মা বহিনলা তোমা বইনে বইনে ফাসাদ না করেন। ইয়ার গসাটা ওয়ার দিলত না রাখেন, ওয়ার গসাটা ইয়ার দিলত না রাখেন। ইয়ার বারে ফুসুর ফাসান না করেন, ওয়া বার বারে ফুসুর ফাসান নি করবে। সাবারাত বারে যে ছে यानी दिल ना तुम आईना बना लिবেন और फिर नमाज পড়বেন, नमाजे पंजागाना পড়বেন। अल्लाह अल्लाह नबीর मोहब्बत कुरान पढ़बें, अल्लाह नबीर जिक्र करबें। माँ सुनेले सुनेलो याद रखें नमाज को नहीं छोड़बें। जलसा जरूर सुनो, जलसा जरूर हसो, पर्दार साथ हसो, पर्दार लिहाज करो। नबीर अल्लाह नबीर बात सुनो, उलमाए किराम जिला पहुंचे और पर अमल करो। लेकिन माँ जलसा सुनবার बाद नमाज ना छोड़ें। नमाज होता कब्रेर साथी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज होता बाबू की বলো বলো কি কবরের সাথে কবরের সাথী হচ্ছে নামাজ। শুনেলো ধ্যান দেন ধ্যান দেন কেন করে বাংলাত কহে বাংলাত কহছে কি কহছে একবার জোরে কও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। গোগতে কোন সুবহানাল্লাহ। আমার বেমারির লোকটা বলছি বাপ আমার তো দোয়া করনি গে জোরে কও আলহামদুলিল্লাহ। একবার কালমা পড়ো কালমা তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাংলাত কহছে শুনেলো কহছে के डाने नामाज डान तोहमार बामे रोजा रइबे रे कुरान तुम्हार माथार दिके भाई ऐसे खड़ा होबे रे ऐसे खड़ा होबे। वाह 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 क्या बात है। वाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बोलिए, बहुत अच्छा बोले। हाँ अच्छा आओ दीजिए नमक अल्लाह अल्लाह है अल्लाह 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 अल्लाह। और 10-15 मिनट बोले दिए एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। এই বাত কোচি আমরা একটু শুনেন মা বলা তোমরা শুনোগে মা सुनो सुनो अल्लाह अल्लाह कब्रेर साथी के माँ जई बेटार तने बिल्डिंग बना लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, आरसीसी महल बना लो माँ। और तुम्हाको कोची जई बेटार तने जई औलाद तने इलाको लेन। लेकिन वही औलाद तुम्हार बेटा कोन दे बेटा तोर बापेर कबरटा दिकुदी सुते ने देखे माको बाऊ बागुए बाव दान को जानो के बाव रे बाव मौलवी साहब इन्हें करबे ना नहीं करबे बोलो कि अल्लाह अल्लाह। लेकिन याद रख नमाज पढ़ी हिलोती आलिम उलमार बात मानी हिलोती तोर इमामक मानी हिलोती। खबरदार याद रखें आलिम उलमार बारे इमामेर बारे कोई जे छे उलमाए केरामेर बारे गुस्ताखी नहीं करबेन ओरा सताबेन नी। याद रखना जो याद रखें कल क़यामतेर मैदानत अल्लाहु अकबर यारा तुम्हार तने शफाअतेर जरिया बने जाबे। जोरे कहो सुभान अल्लाह। वो शफाअतेर जरिया बने जाबे। उधर कोबानी इधर इधर कोबा चाची को देसी हमरा सुनबा चाची अल्लाह अल्लाह। तब बेटा निसूद पे करो करो बाप बापेर कबर कोई बेटा निसूद पे की बा बेटार कबर बाप सूद पे की निसूद पे। लेकिन वा माटी देने खाली खाली माटी कान दिनो देने को चलो को चलो 40 कदम है ना 40 कदम चलो निका आजान ते दिबा होबे एम कहছে আর হতা রোবাত কই নি আলাগু না তোর সাথী কে তা আপ নামাজ দে পড়িলো মৌলভী সাহেবের বাত শুনে হেনে আপ নামাজ চলে বল
के डाने नामाज डान তোমার বামে রোজা রইবে নামাজ বসে গেল কবরটা আম নামাজ যখন চলে বল আপ এই পাকার নামাজ ডাইনা পাকার নামাজ বয়া পাকা তো রোজা কে ডানে নামাজ ডান তোমার বামে রোজা রইবে কোরআন তোমার মাথার দিকে ভাই এসে খাড়া হবে রে এসে খাড়া হবে अब तो अल्लाह अजाब पठाबे अजाब पठाबे नमाज गान कोबे ए पकाती ओसपा पारबनी लोकला तो सुते सुते निनाचिल लेकिन या नमाज पढ़बातने मस्जिदत के हिल जोरे को सुभान अल्लाह একটা মিসাল দিনো अगर हदीस দিটা নিচে দে লোকলা তো নাই একটা আমা মিসাতে কোজি আমা ফুতনা লাগা দেন একটা কথা একটা আমা কোজি কে কই আপ দেখো কে যেগুনা ফজরের আযান হচ্ছে জোহরের আযান হচ্ছে আসরের আযান হচ্ছে মগরিবের আযান হচ্ছে এশার আযান হচ্ছে তুই গপ মারবো তুই পুরু কা ফ্রি ফায়ার খেলাবো তুই ইদে লুটু খেলাবো তুই দোকানদার গপ্পাবাজি করবো তুই চাইনসি করবো তুই তোর উদের বাত বলে বেড়াবো আর একজন ঝটপট করে না ও মসজিদে যাবে তো বল নামাজ গান কার কবরত যাবে ও নামাজ পড়িয়ে যখন আল্লাহ আযাব পাঠাবে কবরটা নামাজ করবে খবরদার ইধর से मत आओ জোরে কও সুবহান আল্লাহ और पायर दिके दाराए हे जाबे भाई আর যত সব নেকি বলার বিতি যতদিন নেকি কইলো আলিমক নজরা দিলো ইমামের সেবা কইলো মুরগা জবা করে না পালা আর গোশ খিলাইলো আলিম উলামা আপনা ইমামক কদর কইলো 15000 20 টাকা মাইনা দিলো আপনি জাইলা দিলো ইয়েতিমের মদদ কইলো গরিবের মদদ কইলো লাচারের মদদ কইলো আল্লাহ আল্লাহ আলা তো কহেন কানা এই पर আমার বাতে বাতে বেলা বাত নিয়ে যাবে উধর তকরি গান লেজমানি জাজি দি চারটা বাত আমার কাছে শুনেলো আল্লাহু আকবার আমরা একজন যদি গরিবের বেটি ছে বস্তিরাত আমরা সচমইনি এই গরিব লোকটা ভাই লাচার লোকটা ইয়ার যে চারজন বেটি কি তিনজন বেটি ইয়া কেন করাবে হবে ভাই কমসে কম আমরা ইয়ার তো হেল্প করে দি আল্লাহু আকবার এই লানে কি করব কবরটা দোসবে কবরটা তোর পৌঁছে যাবে বাস আমরা বেলেগুনটা নি কম আল্লাহ আল্লাহ একদম বাংলা কোচে কে কেমনে বিহাবে আল্লাহ এই গরিবের বেটি কেমনে বিহাবে আল্লাহ গরিবের বেটি বেটার বাপ মাঙ্গেছে 5 পেটি ओरा कोचु बाव कुंडा कुंडा कोइम कुंडा छोड़ीम बुझा पाछन ना 5 पेटी मांगे लिसे या और मोली साहब जति कहे दे भाई हमर कुछ तनका इमाम साहब है तनका ओकरा हमर बढ़ाव नहीं रे बाबू तो कहते कि दे मोली साहब हमें हर साल खाली तुम्हारे तनका बढ़ाई जाओ कि हमरा अच्छा खाली मांगी आछन तुमरा और तुमरा केन को दान मांगा छन हमरा सभा के को बात जाची ए नबी के एक गुलाम हो ए गौ से पात के चाहने वालों और मसले के आला हजरत पर चलने वालों वली के साथ मोहब्बत करने वालों अली के साथ मोहब्बत करने वालों अली की जिंदगी देखो क्या हजरत अली जो दामादे मुस्तफा है क्या जहेज मांग के लिए थे क्या नबी दिए थे मांग के कि अली मांग ले फिर नबी दे दे नहीं बल्कि मैं उसे कहूंगा जो अली के दीवाने हैं नौजवानों मेरी तकरीर को नोट करो और याद रखना अली का दीवाना वही है जो अभी तक शादी नहीं किए हैं वो सोच ले कि जिस तरह से मौला अली बगैर मांग के दान लिए थे मैं भी बगैर मांग के लूंगा मेरे ससुर देंगे तो लूंगा वरना मांग के नहीं लूंगा तो पता चला कि बगैर मांग के दान लेना ये अली की सुन्नत है और बगैर मांग के देना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है वाह 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 मेरे नबी की सुन्नत है जोर से कहो सुभान अल्लाह खाली मग 10 टा नौजवान को दो दिन में बगैर मांगे दान उधर बाप वाह है गया ने उधर ने बाप है गया बुझा पाछन ना एला आपने खूब मांग लिबे दान ला हाय ये क्या हो गया अरे तेरे ईमान को और तख्त पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं आज मस्जिद देख बयान आजा सुनिल बन्ना सुन बाबा एमन निना निना में तुमा
माँ बाप जो पहले उड़े गए थे छोटा कहने आजा सुनी तो खर 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 है ना अल्लाह अल्लाह है कुछ है मुसलमान बनना तमाशा नहीं है मुसलमान बनना तमाशा नहीं ये चने लोहे के हैं बताशा नहीं बेशक आज नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे उसका दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे वली का दामन नहीं छोड़ेंगे पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे जो दामन जो पकड़ा है वो दान नहीं मांगेगा जो दामन पकड़ा है अली का वो कभी दान नहीं मांगेगा इसलिए कि उसके हाथ में अली का दामन है जोर से कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह আদরাত বিখানা করছেন দান আল্লাহ মাই ফিলাল গরিব লোক মাই ফিলা পাও কে যাবে হা 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 ওই ইয়াল্লু ওয়াল্লু 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 ভাই परेशान जलसा याद रखना नौजवानों लगन टाइम नहीं है ये तुम्हाक हमरा सुनाई हां त हमरा ओडे सुन मा बोले हमार देसी दी चारटा सुने लो हमार खाली 15 मिनट आर हमार खुदी मूल सब कजे दी खुदी आर खुदी बोले लो एक बार जोरे को सुभान अल्लाह ता कौदी कोई कह दे पारबे जे हम नौजवान कह दे पारबे 10 जन खाली जे हमरा दान नहीं मांगबो हमरा दान मांगे नहीं शायर इस्लाम को लेके आइए हमार ससुर हमार ससुराल अगर खुशी से दे त हमार ले लिमो कोई कह पारबे वाह एटे तो आजमाइछ ना देखा जाबे निपाल पाओ एता कोई कह दिया पारे मिनिलिम एक आदजन कह दिया पारे हां लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करमो लेकिन याद रखें अल्लाहु अकबर कबीरा हां मा बोइल्ला এই দি চারটি কথা আমার শুনো কচ্চা পায়ের দিকে দাঁড়ায়ে যাবে ভাই আর যত সব নাকি কবর সেট দাঁড়াই যাবে ভাই দেখবে চুপি চুপি রে দেখবে চুপি চুপি চুপা চুপা দেখবে জেলাতি দুনিয়াত কইলো মৌলী সাহেবের খিদমত কইলো আলিম উলামার খিদমত কইলো পীরের খিদমত কইলো আব ওইলান নাকি গরিবক দিল গরিবক দান কইলো গরিব লোকের বেটিক সাহায্য কইলো দিল মা বাপের আদব কইলো জেলা বড় ছোটর আদব কইলো ছোটর সঙ্গে শফকত কইলো এই লাগছে yani দান এই লাগতর কবরটা পৌঁছিবে বাও আচ্ছা একটা কথা আরো কবা চাই মা বহিল্লা একটি বাত আমার শুনো মা নামাজ না छोड़ें नमाज एमन इबादत के नमाज होचे तुम्हार कब्रेर आलो आज पंजगाना नामाज पढ़ते जारा इधर देखो नहीं इधर के इधर देखो हमें खत्म कर दिमो हां आज पंजगाना नामाज पढ़ते जारा अरे दुनियाते मन दिलो अरे चांदेर मातन झिली मिली भाई मुको हो बेकाल आलो रे मुको हो बेकाल आलो মা শুনেলে বনি ইসরাইলের জামানাত একজন औरत ছিল মা ওই औरतটা নামাজি ছিল लेकिन ওর স্বামীটা বেনামাজি ছিল স্বামীটা বড় জালিম ওর নিজের ঘরের লোকটা বড় জালিম लेकिन ওই জামানাত বনি ইসরাইলের জামানাত একটা কম বনি ইসরাইলের ওই জামানাত ও औरतটা বড় নামাজি ও কবি নামাজ ছড়েনি মা নামাজ মা ছড়েনি আল্লাহ আল্লাহ लेकिन ওর স্বামী ও দেখ পারেনি कि यहाँ नमाज कुनहुना छोड़ दिबे यहाँ नमाज के नहीं पढ़े छे और स्वामी डाक बड़ा लगे जाए बात खूब जे छे नमाज नहीं पढ़ जे छे पढ़बार तने बड़ा कोशिश करे हत्ता के लिखिए के मारपीट करे बेलागा तुम्हार टाइम नहीं लिमो ए दी वाकया खुदी सुनेलो मा बोलला नमाज का कहचे अल्लाह अल्लाह नमाजेर अजमत की नमाजेर फजीलत की नमाज किसे किसे बचाबे तुमाक अल्लाह 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 बस वार स्वामी की बोले वार जे बीबी नमाज पढ़छे एक मास माक तदबीर सोचिल একটা মাঝে এমন তদবির সোচিল কুছু দিয়েছে মালবার বিবিক দিলে কচে ভালো করে রাখে দেন আল্লাহ আল্লাহ ওর বিবি লেহেনে ভালো করে হিফাজতে রাখে দিলে ওর স্বামীটা বড় চালাক আল্লাহ আল্লাহ দেখাছে কোনতে রাখিয়ে বস মৌকা মহল দেখে নে সামান চুরি করে হেনে কি করলে সমুদ্রটা ফেকে দিলে ওই সামান ওই মালখান সমুদ্রটা ফেকে দিলে দিবার বাদ মা বহিল্লা ওই সামান খান একটা দরিয়ার মাছ গিলে লিলে মাছটা আবার খাইল
খাইলে যখন মাছটা খাইলে আব খোদার কুদরত দেখো বাংলাত কচে তোমারে কুদরতের খেলা তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা খেলেছিলেন তোর পাহাড়তে আল্লাহর নূরের বিদ্যুতে রে পাহাড় জ্বলে সুরমা হইল মুসা জ্বলে না কে বুঝে তোমার মহিমা মাছটা যখন গিলে নিলে একটা মালা মাছ মারা মাহি গিটটা জালখান দিলে সমুদ্রটা দরিয়ার থেকে ওই মাছটা যেছে জালখান চলো বল বাস ওই মালাটা কি বলে মাছটা বাজার বেচপা বাজার লেগেল বেচপা আর খোদার কুদরত দেখো আল্লাহর করিশ্মা দেখো যেই স্বামীটা আবার মাছটা ফেকে দিল সমুদ্রটা জানি দরিয়াটা ওর স্বামী ওসিয়ে ওইটা মাছ কিনবা খোদার কুদরত দেখো মাছটা কিনে নিলে লেনে ঘর চলে গেল যাবার বাদ ওর বিবিক দিলে আপ কুদরত দেখো কুদরতে ইলাহি দেখো এখানে ওর বিবি মাছটা यानी पेटটা ফাড়ে ওই সামান গান হতা পাইলে ওর বিবি সমঝে গেল এই যে কিছু না কিছু যেছে রাজের বাদছে ওই সামান খান ফেললানে রাখে দিলে কিছুদিন বাদ ওর স্বামীরা বাপ কহছে কি দে ওখান সামান যেখান তোমাকে রাখবা দিন ওই সামান খান আমাকে আনে দাও আল্লাহ আল্লাহ নামাজি বিবি কি বলে ওই সামান খান আনেবার স্বামীর হাতত ধরাই দিলে যখন স্বামীর হাতত ধরাই দিলে তো ওয়াক সোচবা চাহি না ওয়াক পুছবা চাহি না এখান সামান খান তুমি ফেকে দিনু যে তি রাখে দিলো হঠাৎ দিয়ে রাত ফেকে দিউ ফের তি ক্যাং করে পাইলো লেকিন আল্লাহ আল্লাহ কইঠে কইঠে মরদলা উল্টা দিমাগের হচ্ছে কইলা কইলা মরদ উল্টা দিমাগের হচ্ছে আর কইলা কইলা আওরত উল্টা দিমাগের হচ্ছে আল্লাহু আকবার উদর জবানি চাচি তিয়া কি করলে ওর বিবি মার বার্তানে তাহু একটা আগুনের তনবুর জ্বলাই দিলে নমরুদ আগুন কোন্ডে ফেলেছিলেন হলিলে রে নমরুদ আগুন কোন্ডে ফেলেছিলেন হলিলে রে আগুন হইল ফুলের বাগান ইব্রাহিম তো জ্বলে না কে বুঝে তোমার মহিমা ওর বিবি ডাক ধরে একটা আগুনের তনবুর জ্বালাহানে বিবি ডাক ধরে নে আগুন খানত ফিলাই দিলে শুনো মা ওর বিবি নামাজি ছিল মা নামাজ কুনি নামাজ ছড়ানি মা আল্লাহর বন্দগি ছড়ানি মা খোদা সাজদা করবা ছড়ানি মা আল্লাহর ইবাদত কুনি ছড়ানি মা শুনে লা জলসা শুনো জরুর লেকিন নামাজ ছড়বানি মা নামাজ হুজুরের আখের ঠান্ডা আর নামাজ এমন ইবাদত কে নামাজ মাপ নাই মা কিয়ামতের দিন হবে সবচেয়ে পয়লা নামাজের বারে পৌঁছবে মা হিসাব বৈঠক শুরু হবে যার নামাজের হিসাব ঠিক দিবে ওর বেড়া পার হবে আর যার নামাজের হিসাব ঠিক দিবা পারবে নি ওয়া ফাঁসে যাবে আল্লাহ আল্লাহ শুনে লো মা যখন ওর বিবি ডাক নামাজি বিবি ডাক জালিম স্বামীরা বেনামাজি স্বামীরা ধরেন আগুনের তনবুরটা ফিলাই দিলে আগুন খান ওয়াক জ্বলবা লাগে না আগুন খান ওয়াক জ্বলবা লাগে না জ্বলা দিবা লাগে না ওকে মুস করে দিবা লাগে না ওকে রাগ করে দিবা লাগে না খোদার কুদরত দেখো ওর বিবিদা আগুন খানত না বেহেনে খোদার লোক দোয়া করছে এতনা বাংলাত কইছে ওগো খোদা আমি তোমায় ডাকতে জানম না ডাক পারে মতন ডাকলে খোদা কেন শুনবে না নামাজ পড়ে না ডাকছে আল্লাহ আল্লাহ বাস খোদার লোক प्रार्थना করছে मैं दुआ मांगছে খোদা मोर जालिम স্বামীটা मोर आगिन खानत फिलाई दी है मुख बचाइले किताबत लिखी है कि अल्लाह ताला आगिन खान वक्त জ্বলাবে কি आगिन खान सर्द है गेल ठंडा है गेल और बीबी और बीबीটা आगिन खान से महफूज है गेल बाঁচে गेल তা আপ যখন দুনিয়ার আগুন ওয়াক নি জ্বলা তা আখিরাতের আগুন নামাজি কেন করে জ্বলাবে জোরে কও সুবহান এইতানে জলসা শুনো हां बहुत सुनो सवाब छे लेकिन नमाज छोड़बन्ने वक्त अगर इंशाअल्लाह रही हयात तो फिर मिलेंगी जिंदगी हमारे बोलने में आपके सुनने में आज मैं तहसीन दाद देता हूँ हमारे अराकीन के नौजवानों को जो इतना बड़ा मजमा और सारे उलमा किराम सामीन किराम शोरा इज़ाम को बंधु किए हैं और उलमा की मोहब्बत है और तो मैं हमारी तकरीर करने में आगे पीछे अगर कोई गलती सरजद